नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती आपण आमे बहुत भलो अछु काली आफ्टरनून ने मु आ मो हस्बैंड बाहर जाइथलु ट्रेड फेयर को बट रास्ता रे मोर देखा हेतिला हमर पॉपुलर बस सहित तापरे आमे आगु को बढ़ी चललु डरिकी एंड फाइनली आमे पटिया रे पहुंची जाइथलु जोठी कि फर्नीचर इंटीरियर लाइफस्टाइल एक्सपो होउथला बहुत बढ़िया से एंट्री कलु एंड आगे चलु हमको हाथ देखाई देले कि जाई कि सीधा रे पार्किंग करो एंड पार्किंग करके एंट्री करू करू सुंदर सुंदर डाइनिंग टेबल सोफा सेट टीपॉय एंड बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस सब थिला मो हस्बैंड को बहुत भल लागिला एंड आगु चलु आमे बहुत सारा परफ्यूम्स देखिलु किछि किनिलुनी बस देखिलु एंड टिके एठी खजुरी देखिलु मो हस्बैंड गुटे कहूथिले एटा कोन खजूर मु तो जाननी से टिके तास तो कथा हे गले बाबा एनआरआई लोक आमको कौन जना फिर जो एक्चुअली मु जाइथिली सी होची ए टाइप रो सब एंटी टैनिश रिंग पाई तो फाइनली मु से सब जिंस देखिली भल से परखिली बहुत बढ़िया थिला टिके हाई प्राइस थिला बट ओके 2 वर्षर से माने वारंटी दउथिले कि किछि भी कलर छाड़बनी फिर आमे आगु को बढ़िलु फोटो फ्रेम देखिलु एंड बहुत सारा स्टॉल देखिलु पुणी बहुत सारा सेटअप लगी निज निज घर पाई सब पावच मैट बहुत सारा बॉक्सेस एसी कूलर एंड देखंतु एटा गोटे बहुत सुंदर दुकान थिला घर डेकोरेशन पाई बढ़िया बढ़िया मटेरियल्स बिक्री होतला ठाकुर रूम पाई नॉर्मली आपन को ड्राइंग सजेबा पाई एंड एटा को टिके भलर देखंतु एंड हमको नजर लगेबा काइंडली कम करंतु एटी मो हस्बैंड बसी गले टिके मसाज खाइयाकू सी मसाज प्रिय लोक केते आनंद नौचंदी देखंतु बाप रे पूरा खुशी एइथिपाई तो आसथिले हाँ हाँ टिकेट प्राइस थिला 40 रुपीज बट मसाज परे मो हस्बैंड कर पूरा पैसा उठी जाइथिला तापरे एठी हमें आसिलु गोटे एयर फ्रायर जोठी की सबु जिंस एयर फ्राई होतला किछि भी तेल यूज करबा आवश्यक नथिला एंड एठी से माने बहुत सारा पॉपकॉर्न चिप्स गुपचुप पापड़ केते कोन करूथिले द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग म आपन को देखेबी आमे जदी एठी 4 आवर्स रो गोटे टूर करिछु हमर एठी 2 घंटा बीती गला बिकॉज देखंतु हमर एठी नॉन स्टॉप स्नैक आरंभ हो गला मो हस्बैंड वाइफ कर टिके स्टिकी थिला इनिशियली बिकॉज सांगे सांगे ड्राई है कि बाहर थिला बट आफ्टर बहुत क्रंची थिला एंड आमे खाई चलिलु खाई चललु बहुत खाई चलिलु पार्टी तो बंद ही होनी एबे भी खाउछु खाई चलिलु एमती कॉन्स्टेंटली खाई चलिलु तापरे पॉपकॉर्न भी बाहरला पुणी खाई चलिलु तापरे चना खाई चलिलु खाइबा बंद ही होनी पूरा डिनर एठू उठे देलु आमे देन आमे आगु बढ़िलु फाइनली पेट पूरा फुल हो जिबा परे देखिलु बहुत सारा सुंदर सुंदर एठी फ्लावर डेकोर आइटम्स अच्छी भाई टिके व्यस्त अछंती फोन रे देन ऑब्वियसली जोथि पाई कि आमे जाऊ डिफरेंट टाइप रो मुचकिन जिंस खाइबा परे हमर पाचन प्रक्रिया डाइजेशन ताकू बहुत हेल्प करे देन द पॉपुलर थिंग ड्राई फ्रूट्स दुबई रो अफगानिस्तान रो बहुत अरबियन कंट्री रो सब एठी थिला एंड मोर ऑब्वियसली बहुत किछि ट्राई करिया को इच्छा थिला बट से एयर फ्रायर वाला जिंस खाई कि पेट फुल थिला बट मु एठी भाई को टिके मागिली गोटे किछि भी गोटे दियो भाई टेस्ट करिबा बिकॉज नहले आपणकर सार्थक हबनी भुवनेश्वर आसिक एडे बड़ स्टॉल खोलिबा एंड एठी बहुत सारा बढ़िया मिठार आइटम थिला पुनी ड्राई फ्रूट्स थिला एठी हम शाहरुख खान भाई टिके कोन मते दे दैछंती मु भी खाई दैछि एंड बहुत सारा बैग थिला पूरा ओरिजिनल ठू बढ़िया बट ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେନ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁରା ଗୋଟେ ଲୟରେ ଗୋଟେ ସପ୍କୁ ଅନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ସୋ କିଛି ନା କିଛି ତ ମୋତେ ଏଇଠୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଜିନିଷ ବି ମୋତେ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କେଉଁଠି ମିଳିବନି ସୋ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛି एंड आपण मानकु परे तार रिव्यू देखैदेबी तापरे एठी सब कुकीज रो स्टॉल्स थिला एंड आइसक्रीम रो थिला देन आमे गोटे हॉल रो बाहरी गलु आमे डिस्कवर कलु बहुत भल से आगे चलिलु हमर आगामी पथकु एंड एठी जलपरी रो गोटे शो होउथिला मोर बहुत देखिया को इच्छा थिला बट मो हस्बैंड कहले को जलपरी ठू तमे किछि कम नुह ओके से माने खाली जलपरी बट तमे स्थल वायु
ସବୁର ପରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲି ସେଇ ଟୋଟାଲ ଫେଜ୍କୁ ଏଇଠି ଆଗେଇ ଚାଲିଲି ମ୍ୟାଟ୍ର ଦେଖିଲି ବହୁତ କିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି କାର୍ପେଟିଂ ଆଇଟମ୍ସ ଦେନ୍ ବହୁତ ସାରା ଡିଶେସ୍ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ପୁଣି ଜଲପରୀକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଲି ଫିର୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଇଗ୍ନୋର ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ହିଁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଭାଇ ପଇସା ତ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତ ଆମେ ବୁଲିଲୁ 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 ଆଣ୍ଡ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ସାରା ଆମର ଗର୍ଲସମାନଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମିଳିବ ଫିର୍ ଶାଢ଼ୀର ଷ୍ଟଲ୍ସ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ହଁ 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 କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାରିବା ବାଲା ଜିନିଷ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁ ଟେବଲ୍ କ୍ଲଥ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପିଲୋ କଭର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି କିଛି କଶ୍ମୀରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଥିଲା ଲାଇକ୍ ୱେରିଂ ଆଇଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜୁଏଲାରୀ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲି ବଟ୍ ନେଲିନି ବିକଜ୍ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାପରେ ବହୁତ ଚାରିଦିଗ ବୁଲିଗଲି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଉନଥିଲି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଓକେ 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 ମେ ବି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଁ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିଦେଲି ଡ୍ରେସେସ୍ ଦେଖିଦେଲି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିଦେଲି ଏଇଠି ସବୁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ 150 ଟଙ୍କାର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି ସେ ସବୁ 100 ଟଙ୍କାର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଇୟରିଙ୍ଗ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଥିଲା ବାରମ୍ବାର ୱେୟାର କରିପାରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ଚପଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ହିଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ କଲରଫୁଲ୍ କଫତାନ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବାଲା ଚାହୁଁଥିଲି ବଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଲୁ ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ନାକ୍ ଆଇଟମ୍ ଇଭିନିଂରେ या फिर ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟକରା ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ପାପଡ଼ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଣି ଏଇଠି ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ପେଟ ଆମର ମେ ବି ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ୟାଡବରି ଚକୋଲେଟ୍ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ फिर ये भाई कहले कि ଆପଣଙ୍କ ନାଡ଼ି ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି ବଟ୍ ସବୁ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲିନି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ହାଲୱା କେକ୍ ପିକଲ୍ସ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିଛି ପୁଣି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଆମର ଜୁଏଲାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି ହସୁଥିଲେ କି କେତେ ଲୁଟିବ ମୋତେ ଲୁଟ ଆଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ବାଜା ବାଜା ବଜାଉଥିଲେ ବଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପର୍ସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ସ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ଫିର୍ ଏଇଠି କିଛି ସ୍ୱେଟର ଆଇଟମ୍ ଫିର୍ ଏଇଠି କିଛି ମଫଲର୍ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ପୁଣି ସେ ଜଲପରୀ ପାଖରେ କେତେ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓହୋ ଓକେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାରକୁ ମାନେ କିଛି ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହଁ ନା ନାହିଁ ବାସ୍ ଖାଲି ତ ଟିକେ କଥାରେ ହସିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଦହି ଗୁପଚୁପ୍ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଏକ୍ସପୋକୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କରିଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଦେଖା ହବା